আজি परमेश्वर आम्भमानंकु पेंतिकोस्ट दिनर पवित्र एवं आशीर्वाद पर्व देइछन्ति। मोर आशा अछि जे पेंतिकोस्ट दिन द्वारा समग्र पृथ्वी रे सियोनर समस्त संतानगणंकु परमेश्वरंको ठारु पवित्र आत्मांको प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त हेउ। 2000 वर्ष पूर्वे जीशु मृतमानंको मध्यरु पुनरुत्थित हेले एवं निजर पुनरुत्थानर 40 दिन परे स्वर्ग को गले। जीशुंको ठारे विश्वास करुथुबा प्रथम चर्चर साधु माने मार्कर उपरिस्थ कोठरी रे एकत्रित हेले एवं 10 दिन पर्यंत आंतरिक भावे प्रार्थना कले। तापरे पेंतिकोस्ट दिनर सकाळ आसिला। पेंतिकोस्ट दिनर प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा मार्कर उपरिस्थ कोठरी को आसीथिला एवं सही दिन ठारू यह सुसमाचार को विस्फोरक भावे बढ़िबाकू अग्नि लगाइला। एही कारणरू आम्भे माने स्वर्गारोहणर दिन ठारू नहीं पेंतिकोस्ट दिन पर्यंत 10 दिन पई भोर सकाळ और संध्यारे प्रार्थना कलु। सही समय रे प्रथम चर्च अनेक लोकंकु यार साक्ष्य देबारे सक्षम नथिला जे जीशु ख्रीष्ट शरीर रे पृथ्वी को आसीथिबा उद्धारकर्ता अटंती। किंतु प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा पाइबा परे साधु माने घोषणा कले जीशु ही ख्रीष्ट अटंती एवं आम्भमानंकर उद्धारकर्ता। जिहुदा समीरण एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत प्रचार करा जिबा पई पेंतिकोस्टर दिन एक बड़ उत्प्रेरक होइगला। जेपरि प्रथम चर्च प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा ग्रहण करिथिला सही परि आम्भे जो माने शेष वृष्टिर पवित्र आत्मा धारण करिअछु समीरण रे एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत आत्मा एवं कन्यांक गौरव प्रचार करिबा उचित। जो माने पवित्र आत्मांक जुगर उद्धारकर्ता अटंती। मोर विश्वास अछि जे एहा हेउछि पेंतिकोस्टर मिशन जहा एही जुगरे आम्भमानंक उपरे दिया जाइअछि। पेंतिकोस्टर दिनरु सुसमाचार चमत्कार कार्य आरंभ हेबाकू लागिला। किछि लोकंक पई परमेश्वर भाषार दान देले, अन्य मानंकु विश्वासर दान एवं केतेकंकु ज्ञानर दान एवं अन्य मानंकु बुद्धिर दान देले। समस्तंकु पवित्र आत्मांको अनेक दान मिलिला। सेमाने प्राप्त करिथिबा एही दान गुड़िकर व्यवहार सेमानंक व्यक्तिगत जीवनर मामला पई व्यवहार कले नाही। सेमाने परमेश्वरंक ठारू प्राप्त दान गुड़िकर व्यवहार एहाकू घोषणा करिबा पई कले जीशु पृथ्वी को आसीथिबा ख्रीष्ट अटंती। से आम्भमानंकर उद्धारकर्ता अटंती। जेतेबेले आम्भे पवित्र आत्मांको दान ग्रहण करू जहा परमेश्वर आम्भमानंकु पेंतिकोस्ट माध्यम रे देबाकू प्रतिज्ञा करिसंती तेबे आम्भमानंकु आपणा हृदय मन एवं आत्मा को समीरण रे एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत आत्मा एवं कन्यांक गौरवर साक्ष्य देबा पई समर्पित करिबा उचित जो माने यही जुगरे उद्धारकर्तांक रूप रे आसीछंती। आसंतु आम्भे 2000 वर्ष पूर्वे पेंतिकोस्ट दिन रे घटिथिबा घटना गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आसंतु आम्भे प्रेरित अध्याय 2 पद 1 देखिबा। पेंटिकोस्ट दिवस उपस्थित हुअन्ते समस्ते एक स्थान रे समबत थिले। अध्याय 1 को देखि कोण आम्भे सही दृश्य को देखिबारे सक्षम नुहे जेउठारे विश्वासी माने उत्साहर सहित प्रार्थना करिथिले। आसंतु आम्भे प्रेरित अध्याय 1 पद 15 देखिबा। सही समय रे पितर भाई मानंक मध्य रे ठिया होई कहिले केते जण थिले। सेते बेले प्राय 120 जण एकत्र थिले। जीत पर्वत रे जीशुंक स्वर्गारोहण परे पेंतिकोस्ट पर्यंत 10 दिन पई 120 जण विश्वासी माने कोण कले। प्रेरित अध्याय 1 पद 12 एथि उतारे से माने जीत नामक पर्वतरु जेरुसालेम को बाहुड़ी आसिले। सही पर्वत जेरुसालेम पाखरे गोटिए विश्राम बारर बाट दूर रे। सेमाने पितर जोहन जाकुब आंध्रिय फिलिप थोमा बार्थोलोमी माथियु आल्फिंक पुत्र जाकुब उद्योगी सिमोन और जाकुबंक पुत्र जिहुदा नगर रे प्रवेश करी जेउ ऊपर कोठरी रे से माने बास करुथिले सेठाकू गले। ए माने समस्त स्त्री लोक मानंक सहित एवं जीशुंक माता मरियम और ताहांक भाई मानंक सहित एकचित्त रे प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिले। आम्भे प्रेरित अध्याय 2 पद 1 रे देखि परिबा जे जीशुंक स्वर्गारोहण परे से माने 10 दिन पर्यंत आंतरिक भावे प्रार्थना कले एवं शेष रे पेंतिकोस्ट दिन पहुंचिला।
पेन्तिकस्ट दिवस उपस्थित हुअन्ते समस्ते एक स्थान समवेत थिले। आउ प्रबल बेगरे बहुतुवा प्रचंड पवनर शब्द तुल्य गोटिए शब्द अकस्मात आकाशरू आसी जो गृहरे से माने बसी थिले सेही गृहरे सर्वत्र व्यापी गला। आउ अग्नि सादृश्य जिहुआ गुड़िक सेमानंक दृष्टिगोचर होई गोटी गोटी करी सेमानंक प्रत्येक जनक उपरे अधिष्ठित हेला। सेथिरे समस्ते पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेले। पुणी आत्मा सेमानंकु जेपरि कहिबाकु शक्ति देले तदनुसारे सेमाने अन्यान्य भाषारे कथा कहिबाकु लागिले। जेतेबेले आम्भे प्रेरित अध्याय 2 देखु पेन्तिकस्ट दिन पवित्र आत्मांक दान प्रदान करा जाइथिला। पवित्र आत्मा समस्तंक उपरे आसिला एवं सही दिन ठारू सेमाने परमेश्वरंक सुसमाचार वाक्य प्रचार करी कहिले जीशु ख्रीष्ट अटंती। जीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती जे स्वर्गरु आसिछंती। जीशुंक ठारे विश्वास करी परित्राण और पाप क्षमा प्राप्त कर। पेन्तिकस्ट दिन प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा को प्राप्त करिवार फलाफल एही प्रकारर प्रचार आरंभ हैला। आसंतु आम्भे प्रेरित अध्याय 2 पद 37 को जाई सुसमाचार कार्य को देखिबा। पद 37 एही कथा शुणी सेमानंक हृदय विदीर्ण होइगला। पुणी सेमाने पितर ओ अवशिष्ट प्रेरित मानंकु कहिले भाई माने आम्भे माने कोन करिबा। तेणु पितर सेमानंकु कहिले आपण माने मन परिवर्तन करंतु आ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिजित हेउंतु। ताहा हेले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। आसंतु आम्भे पद 40 देखिबा। पुणी अन्यान्य अनेक कथा द्वारा से साक्ष्य देबाकु लागिले ओ सेमानंकु उपदेश देई कहिले एही कुटिल वंश ठारू आपण माने रक्षा प्राप्त हेउंतु। सेथिरे जे माने ताहांक वाक्य ग्रहण कले सेमाने बाप्तिजित हेले। आउ सही दिन केते संयुक्त हेले प्राय 300 लोक मंडली सहित संयुक्त हेले। पेन्तिकस्ट दिन पवित्र आत्मांक शक्ति पाइबा परे प्रेरित मानंक समस्त महान कार्य घटिबाकु लागिला। आसंतु आम्भे पद 43 सहित जारी रखिबा। आउ लोक समस्ते भीत हेबाकु लागिले। प्रेरित मानंक द्वारा मध्य अनेक अद्भुत कर्म और लक्षण साधित हेबाकु लागिला। मात्र जेउ माने विश्वास कले से माने समस्ते एकत्र रही सबु पदार्थ साधारण संपत्ति बोली ज्ञान करुथिले। पुणी से माने आपना आपना स्थावर अस्थावर संपत्ति विक्रय करी जहार जेपरि प्रयोजन सही अनुसार समस्तंकु बांटी देबाकु लागिले। आउ से माने एकचित होई प्रतिदिन मंदिर रे समवेत होई रहुथिले ओ घरे घरे रोटी भांगी आनंदरे ओ सरल हृदय रे भोजन पान कर ईश्वरंक प्रशंसा करुथिले एवं समस्त लोकंकर प्रिय पात्र हेउथिले। पुणी कोण हेउथिला प्रभु परित्राण प्राप्त हेउथबा लोकंको प्रतिदिन मंडली सहित संयुक्त करिबाकु लागिले। पेन्तिकस्ट रे 120 जन विश्वासींकर प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा पाइबा परे सही दिन 3000 लोक अनुताप कले एवं परित्राण प्राप्त कले। ठीक एहा परे अनेक लोक बाप्तिजित हेले एवं सेमानंकु अनुताप रे नेतृत्व करिबारो आश्चर्यजनक कार्य परमेश्वरंक अनुग्रहरु दिन को दिन हेबारे लागिला। कारण एते कम समय मध्य सुसमाचार एते विस्फोरक भावे व्यापी गला। तेबे जिहुदी धर्मर लोक माने जहा मुख्य धर्म थिला उत्तेजित हेबाकु लागिले। जदि यह जारी रहे तेबे समस्ते सेमानंक सहित जोग देबे एवं जीशुंक ठारे विश्वास करिवे। सेमाने अनुभव कले जे एपरि हेबा उचित नुहे। तेणु सेमाने प्रेरित मानंकु प्रचार करिबारे बाधा देबा आरंभ कले। आसंतु आम्भे प्रेरित अध्याय 4 पद 17 देखिबा। किंतु कथाटा जेपरि लोकमानंक मध्यरे आहुरी अधिक व्यापी न जाए एथिपई एही नामरे कौनसी लोककु आउ किछि न कहिबाकु सेमानंकु भय देखैबा। जेतेबेले शिष्य माने प्रत्येक स्थान रे चित्कार करी कहिले मन परिवर्तन कर आउ पाप क्षमा निमंते जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिजित हुओ तेबे अनेक लोक उद्धार पाइले। एहा उपरे जिहुदी धर्म अनुसरण करुथिबा लोकमानंकु बहुत विपद अनुभव हेला। तेणु से माने लोकमानंकु धमक देई लोकमानंक मध्यरे सुसमाचार को व्यापीबारु रोकिबा एवं बाधा देबा पई यथासंभव चेष्टा कला। एथिपई एही नामरे कौनसी लोककु आउ किछि न कहिबाकु सेमानंकु भय देखैबा। परे सेमानंकु डाकी जीशुंक नामरे आदुओ कथा न कहिबाकु बा शिक्षा न देबाकु दृढ़ रूपे आज्ञा देले। किंतु पितर ओ जोहन सेमानंकु उत्तर देले ईश्वरंक कथा सुनिबा अपेक्षा आपण मानंक कथा सुनिबा ईश्वरंक दृष्टि रे यथार्थ कि ना ताहा आपण माने विचार करंतु। कारण आम्भे माने जहा जहा देखि अछु ओ सुनि अछु सही सबु न कहि रहि न पारु। प्रथमे जेतेबेले शिष्य माने जीशुंकु धरा जाउथबार देखिले तेबे से माने ताहांकु अस्वीकार करी कहिले मु जीशुंकु जाने नाही। किंतु सही शिष्य माने वर्तमान साहसर सहित जीशुंक विषय रे साक्ष्य देउछंती। तांकर साहस हेतु परमेश्वर बारंबार
ସୁସମାଚାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ 3000 ଏବଂ ଏପରିକି 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 20 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ ସେସବୁ ନ କହି ରହିନପାରୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେଣୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପେନ୍ତିକଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମୀରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ବିସ୍ତାର ହେବା ଜାରି ରଖିଲା, ଯେପରିକି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଧ୍ୟାୟ 5କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 12 ଦେଖିବା ଏବଂ ପୁଣି ସିଧା ପଦ 17କୁ ଯିବା। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକଚିତରେ ସଲୋମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ପିତର ଆସିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତଃ ତାଙ୍କ ଛାୟା ଯେପରି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ଉପରେ ପଡ଼େ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବୋହି ନେଇ ଆସି ସେଜ ଓ ଖଟିଆରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ଜେରୁସାଲମର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରୁ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ପଦ 17। ପରେ ମହାଯାଜକ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଦୁକୀ ଦଳ କଣ ହୋଇ ଉଠିଲେ? ଈର୍ଷାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସୁସମାଚାର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା, ତେବେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଦ 18। ଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଧରି ସାଧାରଣ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ରାତ୍ରି କାଳରେ କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି କହିଲେ, ଯାଅ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କଥା କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହାଯାଜକ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଆସି ମହାସଭା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କାରାଗାରକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ କାରାଗାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲୁ କାରାଗାର ଦୃଢ଼ ରୂପେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଓ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ଷକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାନ୍ତେ ଭିତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ଓ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଏଥର ପରିଣାମ କଣ ହେବ ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେନାପତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳପୂର୍ବକ ନୁହେଁ, କାରଣ କାଳେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ ଏହା ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ନିଷେଧ କରିଥିଲୁ। ତଥାପି ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଜେରୁସାଲମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେହି ଲୋକର ରକ୍ତପାତର ଦୋଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ବଧ କରିଥିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପାପକ୍ଷମା ଦାନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିପତ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ସ୍ୱରୂପେ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଥି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତମାନେ ଅତି ନିର୍ଭୀକ ଓ ସାହସୀ ହେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବା ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳରେ ନିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତେବେ ସାହସର ସହିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଅତୀତରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ମହାଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭେ କେବଳ ସେହି ବିଷୟ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ
ସୁସମାଚାରର ସମୃଦ୍ଧ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସାହସର ସହିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ, ତେବେ ପେନ୍ତିକଷ୍ଟର ଶେଷ ବୃଷ୍ଟିର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। କ'ଣ ଦିନକୁ 3000 ଏବଂ ଏପରିକି 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣରେ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଯଦିଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗମଲିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ବୁଝାମଣା ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 34ର ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଗମଲିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ଫାରୁସୀ, ଯେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ମାନ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ମହାସଭାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଥିପୂର୍ବେ ଥିଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ତ ହତ ହେଲେ, ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାର ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଓ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ଲୋକ ଉତ୍ତାରେ ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଗାଲିଲୀୟ ଯିହୁଦା ଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପଛରେ ଟାଣି ନେଇ ବିପ୍ଳବ କରାଇଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାର ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଗମଲିଏଲ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲ ନାହିଁ କି ଯେତେବେଳେ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି? ପଦ 38। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ଏହି କର୍ମ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଅଛି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର ନା କାହିଁକି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିପରୀତ, ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ଥିଲା ଯାହା ଗମଲିଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଥରେ ପଦ 39 ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। କାଳେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଦେବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କଦାପି ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସମୀରଣରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହସର ସହିତ ନୂତନ ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଘଂ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହାନ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପଦ 41। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେହି ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଓ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପେନ୍ତିକଷ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଥିଲା କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଜେରୁସାଲେମରୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାପ କ୍ଷମା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମୀରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ କି ଯେ କେହି ଆତ୍ମା ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ତିକଷ୍ଟର ଶେଷ ବୃଷ୍ଟିର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କରୁ? କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଶୋଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ? 10 ତୋଡ଼ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 1 ତୋଡ଼ା ମିଳିଥିଲା, ସେ ତାହା ମାଟି ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା। କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବା ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିବା ଯେଉଁମାନେ 5 କିମ୍ବା ଆଉ 10 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କଲେ? ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ 2 ଦାସ ତୋଡ଼ାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଲେ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଥିଲେ।
कोण स्वामी धन्य कही सेमानंक प्रशंसा कले नाही, किंतु जे एक तोड़ाकू माटीरे लुचाइला तांकु कौनसी प्रशंसा मिलिला नाही, बरं ताहाको जीशुख्रीष्टଙ୍କ द्वारा गाली एवं दंडित करागला। आम्भे याहाकू माथ्यू अध्याय 25 रे लिखित दृष्टांतरू भल भावरे जाणु। परमेश्वर वर्तमान समस्तंकु पवित्र आत्मांको दान देउछंती। जे पर्यंत आम्भे प्राप्त करिथिबा दान गुड़िकर व्यवहार करिबा नाही, से पर्यंत आम्भे जानि परिबा नाही कि परमेश्वरଙ୍କ ठारू आम्भे केउ प्रकारर दान पाउअछु। जेतेबेले आम्भे प्रचार करिबा तेबे सब किछि आम्भमानଙ୍କ निकटरे प्रकाश पाइबो। किछि लोकंको बुद्धिर दान दियागला, केतेकंको ज्ञानर दान किंबा विश्वासर दान एवं केतेकंको अन्य भाषारे कथाबार्ता करिबार दान, आउ जेतेबेले कि अन्य मानंको सही भाषार अर्थ कहिबार दान दियागला। परमेश्वर पेंतिकस्ट माध्यम रे पवित्र आत्मांक विभिन्न दान देले। आम्भमानंकु जेउ दान मिली अछि ताहा आम्भे नष्ट हेबाकू देबा उचित नुहे। कोण आम्भमानंकु स्वर्गीय पिता एवं मातांकर गौरवकू प्रकाश करिबा पई ताहा संपूर्ण भाव में व्यवहार करिबा उचित नुहे। आसंतु आम्भे प्रेरित पुस्तक अध्याय 6 को जिबा। प्रेरित अध्याय 6 पद 1। एही समय रे जेतेबेले शिष्य मानंकर संख्या कोण पाउथिला वृद्धि पाउथिला, परमेश्वर प्रतिदिन आशीर्वाद कले। एथिपाई अपरिहार्य भावरे सेमानंक संख्या बढ़िबाकू लागिला। आसंतु आम्भे पद 7 को जिबा। एथि उतारे ईश्वरंक वाक्य अधिक व्यापी गला एवं जेरूसालेम रे शिष्य मानंक संख्या अतिशय वृद्धि पाइबाकू लागिला। आउ याजक मानंक मध्यरु अनेक अनेक लोक कोण करिबाकू लागिले, विश्वास मार्ग अवलंबन करिबाकू लागिले। एहा पूर्वरु किछि अकल्पनीय थिला। एपरिकी याजकंक एक बृहत समाज मध्य निजकू नम्र कला एवं सत्य प्रति आज्ञाकारी हेले। एपरि आश्चर्यजनक एवं अकल्पनीय घटना घटिबाकू लागिला। आसंतु आम्भे पद 8 सहित जारी रखिबा। स्तिफान अनुग्रह और शक्ति रे परिपूर्ण होई लोकमानंक मध्यरे महा अद्भुत कर्म और लक्षण साधन करिबाकू लागिले। किंतु लिबर्निय, कुरिनिय और आलेक्जांड्रिय मानंक नाम रे ख्यात समाज रे केतेक जण पुणी किलिकिया और आसिया निवासी केतेक लोक उठी स्तिफानंक सहित बादानुवाद करिबाकू लागिले। मात्र से जेउ ज्ञान और आत्मांक शक्ति रे कथा कहुथिले, सेमाने ताहा प्रतिरोध करिबाकू समर्थ हेले नाही। बाइबल आम्भमानंकु शिक्षा दिए जे जेतेबेले पेंतिकस्ट रे प्रथम वर्षार पवित्र आत्मा को ग्रहण करिबा परे शिष्य माने प्रचार कले, तेबे लोक माने शिष्य मानंको ज्ञानर सम्मुखीन होई पारिले नाही जे माने पवित्र आत्मा ग्रहण करिथिले। आसंतु आम्भे पद 11 रो सहित जारी रखिबा। सेथिरे से माने लोक मानंकु मताइले, आउ से माने कहिले, आम्भे माने याहाकु मूसा और ईश्वरंक विरुद्ध रे निंदा कथा कहिबा सुनिअछु। आउ से माने लोक साधारणंकु पुणी प्राचीन और शास्त्री मानंकु उत्तेजित करी ताहांकु आक्रमण कले और तांकु बଳରେ धरी महासभाकु आनिले। आउ मिथ्या साक्षी मानंकु ठिया कराइले। से माने कहिले, ए लोकटा एही पवित्र स्थान और व्यवस्था विरुद्ध रे कथा कहिबारु क्षांत हेउ नाही, कारण नाजरीतीय सेही जीसु एही स्थान ध्वंस करिवे। आउ मूसा आम्भमानंकु जेउ जेउ रीतिनीति देइ अछंती सेही सब परिवर्तन करिवे बोली से कहुथिबा आम्भेमाने सुनिअछु। सेतेबेले महासभारे बसिथिबा समस्ते तांको प्रति एक दृष्टि रे चाहि तांको मुख दूतंक मुख सदृश देखिले। आम्भे माने देखि परिबा जे प्रथम चर्च रो पेंतिकस्ट रो पवित्र आत्मा ग्रहण करिबा परे एही परि कार्य क्रमागत भावरे विस्तार कला। एथि निमंते पूर्व काल रे जहा जहा लेखा होइथिला सेही सबु आम्भमानंकर शिक्षा पई लेखा होई अछि। प्रथम वर्षार पवित्र आत्मांकर कार्य उत्साहर सहित ज्वलंत होई उठिला। पुणी शेष पृष्ठर पवित्र आत्मांक कार्य केते अधिक शक्तिशाली हेबो, कारण आम्भे जहा प्राप्त करुअछु ताहा सेही समयर तुलनारे 7 गुण अधिक शक्तिशाली। तेणु आसंतु आम्भे समस्ते समीरण एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुसमाचार प्रचार करिबारे निजको समर्पित करिबार विश्वास रखिबा। किछि लोकंकु बुद्धिर दान, केतेकंकु ज्ञानर दान एवं अन्यमानंकु विश्वासर दान दियागला। आज परमेश्वर आम्भमानंक मध्यरु प्रत्येकंकु सुसमाचार पई आवश्यक समस्त दान देबे। आपण पचारि पारंती, मते केउ प्रकारर दान मिली अछि? जदि आपण निश्चित नुहंती तेबे प्रचार करिबाकू जांतु। तापरे परमेश्वर आपणको जणाइबे कि आपण केउ प्रकारर दान पाइछंती। बाइबल रेकर्ड करी अछि कि जेउ लोक माने स्तिफान द्वारा कुहा जायतिबा वाक्य को विरोध करुथिले से माने पवित्र आत्मांको ज्ञान को सामना करि पारिले नाही। जेउ प्रकारर दान दिया जाउना काहेकि से माने समस्ते सही जुगर उद्धारकर्तांको विषय रे साक्ष्य देबा पई व्यवहृत होइथिले। परमेश्वर एही जुगरे आम्भमानंको उद्धार करिबाकू आसीथिबा एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर एवं माता परमेश्वरंको विषय रे प्रचार करिबारे सक्षम हेबा पई आम्भमानंको शेष पृष्ठिर पवित्र आत्मा मुक्त भावरे प्रदान करूछंती। आसंतु आम्भे पवित्र आत्मांको अग्नि को लिभाइबा नाही।
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର 오늘 ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ କରିବା। ଆଶା କରୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସମୀରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ସିଓନର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି ସକାଳ ଆରାଧନାର ଉପଦେଶ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।